अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। 2 साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया था कि एक बच्चा वहाँ सर्बिया में मिल नहीं रहा हमें। बताया ये जा रहा था कि किसी हादसे का शिकार हो गया और अब ये हुआ कि चंद दिन पहले मैसेंजर पे एक मैसेज आया और फिर उस मैसेज ने कई सवालात उठा दिए। उस बच्चे के वालिद साहब मेरे साथ हैं जो जर्मनी में होते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं। अगर किसी को उसके बारे में इल्म हो तो हमें ज़रूर बताइए, हमारे साथ राब्ता कायम कीजिए और थोड़ा-सा उनके वालिद साहब से पूछते हैं ताकि आपको हालात का पता चल सके। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, बताइए थोड़ा-सा बच्चे के बारे में जो हादसा पेश आया और उसके बाद अब तक की थोड़ी बहुत ही बातचीत बताएँ हमें। ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हुँ, ਇੱਥੋਂ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੋਸਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। हुँ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੋ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੋਸਨੀਆ ਪੁਲਿਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰਾਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ हुँ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਲਬਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ। हुँ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ हुँ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। अच्छा नाज़रीन, ये पीछे तस्वीर भी आप देख रहे हैं और अच्छा ज़रा बच्चे का नाम वगैरह सारा कुछ बता दें आप ही, बेहतर ये है सर। मेरे बच्चे का नाम आमिर अहमद है। और आपका क्या नाम है वो भी बता दें। मेरा नाम मोहम्मद सरवर है। मेरी बीवी का नाम आसिया परवीन है। ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਇੱਥੇ ठीक है, स्टुटगार्ट ਦੇ वाइबलिंगन ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है। अच्छा ये सब कुछ इसलिए बता दिया है कि किसी को इल्म हो तो वो राब्ता कायम करे। अच्छा अब आपको कैसे 2 साल बाद आपका मुझे मैसेज आया, थोड़ा-सा ये भी बताइए। ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। हुँ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਸਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। हुँ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇ। अच्छा थोड़ा-सा मैं मैसेज का बता दूँ। बेलग्राड का ज़िक्र किया गया इस मैसेज में और 8 लड़के वहाँ पे बताए जा रहे हैं कि इस वक़्त है, जिसमें इनके बेटे का नाम भी शामिल है। और कौन-सा नाम था सर? हल ਐਸਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਹਨਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। चलो वो ठीक है, वो नहीं दस रहा। अच्छा अब जी ये सूरत हाल है कि बेलग्राड अगर तो कोई ये इनके बच्चे की तस्वीर देख रहा हो या कहीं पे भी किसी को भी को पता हो कि इनका बच्चा वहाँ पे मौजूद है, किसी जेल में मौजूद है, क्योंकि हमारे इल्म में ये भी बात आई है कि सर्बिया में जो पुलिस सिस्टम है वो भी काफ़ी ख़राब है और हो सकता है कि वो वहाँ जेल में हो, क्योंकि ना तो उसकी कोई डेड बॉडी मिली, ना कोई उसका बाद में पता चला। और ये एक सवाल बार-बार ज़ाहिर है, उम्मीद की किरण जो है माँ-बाप के लिए बहुत बड़ी है। अगर तो पता चल जाता जनाब ये हादसा पेश आया और उसके बाद उनको उसकी मैयत वग़ैरह मिल जाती तो फिर और सोच हो जाती है।
لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے، جو ایک اہم بات ہے کہ باقی سارے بچ گئے اور آپ کا بچہ اس میں چلا گیا، یہ ویسے ایک جی سوال تو اٹھتا ہے نا؟ یہی چیز سانو کھاندی مبارک صاحب بار بار کہ کیوں نہیں سانو کسی نے سیدھی گل دسی۔ ہم۔ اچھا یہ سوال بتائیے تے کہ اٹھتا کب سے آپ کا بچہ راستے میں تھا؟ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے سب کو۔ جی مبارک صاحب تقریباً راہ دے وچ پاکستان تو جدوں چلے نے ایک 4-5 سال رہے نے تے یہ جڑا حادثہ پیش آیا یہ سربیا دے وچ تے بوسنیا دے درمیان کوئی دریا ہے جتھے حادثہ جڑا بقول دے دوستاں نے دسیا کہ ایتھے حادثہ پیش آیا ہم۔ اچھا اس تے کے بعد موبائل پہ بیل بھی ہوتی رہی کچھ عرصہ تک، یہ بھی کچھ مجھے یاد ہے۔ جی مبارک صاحب ٹھیک تسی کہا جڑا مطلب موبائل سی نا یہ انہاں دے بقول دے کہن دے کہ جی موبائل او دا نال ہی دریا چ ڈب گیا ہے۔ ہم۔ اگر موبائل دریا چ ڈب گیا تے اج او کتھوں مطلب اسے موبائل دے اوتے میسج آ گیا سانو۔ ہم۔ اور سوال تو ویسے بنتا ہے، ہاں لیکن جی اوپر سے کچھ آئی ڈی چینج کی ہوئی ہے، کچھ بتا رہی تھی۔ نہیں اوہی آئی ڈی ہے، صرف تھلے جڑے لکھیا ہے نا کہ 8 پر زون بل گراڈ دے وچ اسی رہنے ہیں، او چیز صرف مبارک صاحب انہوں نے چینج کیتی ہے دوبارہ جڑی ہے، جتوں سانو بھی یہ شک پیا ہے کہ تسی بھی کل پرسوں دی گل کیتی سی کہ ایک امید دی کرن ہے کہ مطلب ایک امید لگدی ہے اللہ دے گھر دے وچ کہ شاید وہ زندہ ہے۔ ہم۔ اچھا بیگم صاحبہ سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ہو سکتی ہے، میرا آ گئے نے بیگم صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آئی ڈی جو آپ کو میسج آیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں۔ جی بھائی یہ نا پہلے اس کے اوپر جو لکھا آ رہا ہے نا، یہ پہلے نہیں تھا لکھا ہوا، ہم۔ پہلے صرف اوپر عامر احمد لکھا ہوا تھا۔ اچھا۔ اب یہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے یہ اوپر لکھا آ رہا ہے زون 3 بل گراڈ ہم۔ اور 8 پر زون۔ ٹھیک ہے، 8 پر زون کا مطلب 8 افراد ہیں وہاں پہ، یہ جرمن زبان میں بتا رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے جی یہ جی میسج آپ جب سے آپ کے بچہ جو ہے لاپتہ ہے اس وقت سے جی آپ چیک کر رہی ہیں یہ میسج، اور اس کے اوپر کبھی جی آئے ہیں؟ جی 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 میں روز چیک کرتی ہوں۔ میں تو ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اس طرح اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی رہتی ہوں ہم۔ کہ شاید میرے بیٹے کا کوئی میسج آیا ہو، کوئی کسی نے لکھ کے کوئی بھیجا ہو، کوئی پتہ چلے میرے بیٹے کا۔ میں تو ایک ماں ہوں نا، ہم۔ تو میں تو ہر روز چیک کرتی ہوں اس کو، اسی لیے تو مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ مطلب یہ بل گراڈ کا۔ پھر میں نے پتا کیا، کسی سے پوچھا میں نے کہ بل گراڈ کہاں پہ ہے، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ سربیا کا شہر ہے کوئی، سربیا تو میں۔ وہاں پہ کوئی جیلیں ہیں ایسے، تو وہاں پہ بند کر دیتے ہیں بچوں کو، تو پتہ نہیں چلتا پھر۔ اچھا یہ بھی ایک چیز کا اضافہ کر لے کہ کئی جگہ پہ ان ممالک میں بچوں کو یرغمال بھی بنا لیتے ہیں، ترکی میں بھی ایسے حادثات پیش آئے ہیں اور لوگوں پہ ظلم بھی۔ اچھا ایک جب آپ نے یہ میسج دیکھا 2 سال بعد تو کیا خیال آیا آپ کے دل میں؟ خیال کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں نے میسج دیکھا نا، اس سے اگلے دن مجھے صبح ٹائم میں تہجد پڑھ کے لیٹی ہوں، تو میں سب کے لیے دعائیں کر کے، تو بعد میں اپنے بیٹے کے لیے بہت دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دکھا دے۔ تو مجھے اشارہ ایسے ہوا کہ جیسے ایک عورت آئی ہے میرے پاس، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، تو مجھے آگے کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے فون کریں، تو اس کی آج عدالت میں پیشی ہے۔ اتنی بات ہوئی ہے تو میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اچھا اچھا یہ ایک میں اپنے دیکھنے والوں کو بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جی اگر وہاں کوئی امبیسی میں بھی ہم رابطہ قائم کر رہے ہیں، پاکستانی امبیسی میں، اور یہ مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ماں اور باپ پہ کیا گزرتی ہے یہ میرا خیال وہی بتا سکتے ہیں۔ اولاد کا غم ہم تو جیتے جی جیسے مرے ہم ایک زندہ لاش کی طرح چل پھر رہے ہیں۔ باہر دیکھتی ہوں لوگوں کو، لڑکوں کو، اسکول میں جاتی ہوں، میں پڑھنے جاتی ہوں اسکول میں، زبان سیکھ رہی ہوں، مگر مجھے کچھ نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہ جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کاش آج میرا بیٹا بھی یہاں پہ ہوتا۔ اچھا ایک آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ضروری ہے۔ میسج یہی دوں گی کہ اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو
प्लीज मेरी मदद करें। जहाँ जहाँ भी जो कोई जेलें हैं, जहाँ पे मतलब बिल करार में जैसे लिखा आ रहा है, तो मेरी को बस मदद कर दे, को मेरी को हेल्प करे, तो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। हुँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। हम भी आपकी मदद कर रहे हैं और हमारी भी कोशिश है मुख्तलिफ़ जो तंज़ीमें उनके साथ राब्ता भी इनका करवाया है कि किसी न किसी तरह कोई इन पे शायद अल्लाह मेहरबानी कर दे। अच्छा, कोई नहीं, आमीन। आप हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं और हम आपकी पूरी मदद जज़ाकल करेंगे। बाकी अल्लाह ताला के काम में अगर तो वो ज़िंदा हुआ तो इंशाल्लाह आपको मिल जी, जाएगा और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आमीन, इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। तो ये आमीन। मैं अपने मियाँ को दे ज़रा फ़ोन। जी, जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब। वहाँ अच्छा, कितनी उम्र थी आपके बेटे की थोड़ा-सा आप बताएँ? ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ 21 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ 24-25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। काफ़ी यंग था। जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप भी एक मैसेज दे दें हमारे देखने वालों को। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। हुँ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। चलें जी, हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे और इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह ताला अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। आमीन। अच्छा नाज़रीन, ये थोड़ा-सा बता दूँ कि पाकिस्तान से लोग 5-5 साल से निकले, 4-4 साल से निकले, देखे कहाँ पे हादसा पेश आ जाता है। इस पे मैंने वैसे पहले प्रोग्राम किया हुआ है। ये बदकिस्मती हमारे मुल्क की है और मैं इस पे क्या कह सकता हूँ कि वहाँ के हुक्मरान बातें तो बड़ी आके करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान से कहते हैं निकल जाओ रास्ते में, जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी हो जाए किसी के साथ। ये मियाँ-बीवी बड़े परेशान हैं और अगर किसी को बेलग्राड जेल में या कहीं पे भी कोई वहाँ का वकील और माज़रत के साथ कोई फ्रॉडी-श्रॉडी राब्ता ना करे, हमारा स्टूडियो का नंबर ऊपर आ रहा है, कोई 2 नंबर बंदा राब्ता ना कायम करे, क्योंकि पहले ये फैमिली परेशान होता ये है कि हमारे लोग जब देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा काबू आ गया, तो वो नया काम डाल देते। तो हमारी टीम तजर्बाकार है, इसलिए मैंने कह दिया माज़रत के साथ पहले। ये स्टूडियो के नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए और मैं बेलग्राड में पाकिस्तान की एम्बेसी से भी रिक्वेस्ट करूँगा और अगर और भी कहीं पे इस बच्चे की तस्वीर या नाम आप देखते हैं, तो बराए मेहरबानी ये है कि एक बहुत बड़ा सवाब है, इंसानियत की खिदमत है। अगर आपके इल्म में कुछ भी हो तो हमें ज़रूर इत्तला कीजिए। आप अगर प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपके साथ कोई मसला है, कोई आपके साथ प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे मैंने इस नंबर जारी कर दिया है स्पेशल इसीलिए। ये स्टूडियो का नंबर है, आप भी हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं और हम आपकी भी इसी तरह मदद जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। हम अगर पैसे-पूसे मंगण ना लग पैना, पाकिस्तान तो होंदा इतनी मदद कर दो, इतनी वो हमारे पास बजट नहीं है कोई कि किसी की मदद करे। साहब मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि अब लोग यहाँ अपने दुखड़े लेके बैठ जाएँगे। हम सिर्फ़ ये मीडिया पे आपकी ये सिर्फ़ मदद कर सकते हैं कि वो भी अगर सच हो। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब्सक्राइब करें।